Welcome back, Tropax. Ayos pa tayo dyan. Meet my Victorinox Trailmaster. Meron tong ano, toothpick. Kabila yun o, chaser, tsani, sa likod. Tanggalin nga muna natin tong lanyard na to. Yun, wala na lanyard. Sa likod Phillips screw. Ano? Phillips screw. Katabi niya reamer, puncher. Tapos ito, ayun o, large flathead screwdriver, saka pambukas ng debote, ano, abribote. Tapos yung gatla na yun sa ilalim, ayun o, ayun o, wire stripper yun o, pambalat ng kuryente, yan. Tapos yan, nakalak yan, didiinan mo lang to, didiinan mo lang yung lock nya yan, didiinan mo lang yan para ma-unlock. Ayun o, sa kabila yan. Ayan o, mini flathead. Tapos pambukas ng dilata. Ayan o, abrilata. Itong dulo flathead dyan o, screwdriver. Tapos lagari. Ayan o, ayan o, lagaring kahoy o, lipit na, talas yan, lagaring kahoy. Tapos large blade, stainless steel. Siyempre pag stainless steel, eh ano na yan, pwede ring signaling device. Tatapat mo lang sa sikat ng araw, diba? Ayan o, stainless steel o, puro mancha eh. Tapat mo lang sa sikat ng araw, siyempre para mag-reflect yung ano, sunshine. Yan, nakalak din yan. Ayan. Didianan mo lang yung ano, anti-lock para ma-unlock siya. Ayan. Tapos keyring niya, tinanggal ko yung lanyard eh. Bakit natin lanyard? Ang ingay naman nung tok-tok na yun. Yun o, yan. Yan o. Having something is better than nothing. Ayos ba? Rock and roll.